Item sasuduk sakantikon perang mijang salsa salgani ni ngon ya mandini kosa ko bangen news kobor anchini India o chapa karang ni ko nasong kengjok arun kuja kna kuja ode angana suna ganat na ya mande kon Gunter Hillinger nemung mga yan Australian onga biara anchini India o Maina dakple bini ko sako news kobor chapa ka aru bini account rang ko Maina block ha ne na ode repengna biara India ko dismantle kana mamungarang agana jeni asalo situation oban wangi nga hachum tadu uni asalo bini account ko anchini India ni mo block ka jola taya ha yani bo bini tweet ka gaba ko nasna meso gatenga biara I call to dismantle India to ex India nerang agana ha aro ndagasan agana gija Prime Minister Narendra Modi ko Russia na kam kagipasa neba na ha yasan ongay gija India separate na demand kaenga pa wa dolrang na support kay mong India ko thonggal ni dakat na ba separate ongatna support kaon wa dolrang na support kaon na may gano nerang ba na ha India o separate na demand kagbarang da sawachim ni na odan sa sakantian masya aro ang ba bangyan Riang pa balsirang ba video bangyan tadi atahamo jegun Punjabi rang Punjab chi bisong sa Khalistan na diman kaenga chimmo tadi u kon mksonge biara agani nga je bisong ara separate India ni nang naging chim tadi wa andake takaba group rang na support ka sayem anching India ko dismantle wat sangbo be at sangbo andanan Modi de Russia na kam ka gabasa nerang na asan ongja bia bang khalen anching India ni ko sago tweet ka ha yano na sungni bo yan same tweet rangan bia ka post rangan ka I call to dismantle India to ex India we must support Rahul Gandhi as the next prime minister nerang ba bia tweet ka ha daw ikode namjan na aganat na reang jawa yada antang ni choice na sako namin ka una support kana manamo Rahul Gandhi na support ka next prime minister biya China bina support ka bon na biya namin ka oden naman na hindi ba daw Khalistan ko yano ra napade Khalistan rang na support ka em India ko dismantle ongat po undan prime minister Narendra Modi de Russia na sa kam kaenga ni ang ba katade de wrong mo aro ya mandera antang ko ram mande neba aganja antang ko enlargement NATO mane NATO enlargement committee ni saksa president nerang sabia antang ko bara song daka ndaga claim ka to NATO ni president India ko namin cha India ko kaaw nang im India ko beachina ganing hanena ode ya kata de ram jenga ha to uni selo sa bangen atini India ni mo kenna ba ching ha ja jengna ba ching ha do NATO ni na odan chu sakanchen masya ndak play dal beg pa ge sa group unga agil sa gamko ya grupan black bat ka ba neba aganat na mangen tadi uni aslo uni president nan daw India ko namin chemang India ko dismantle ka na meng hanin na ode namba jayga denin ka pauna anching ni India nin obam bangyan concern oha aro jaja bia tadi uni aslon jo skang ba de bini ko sako research mamung kana nin ka pau bini ahita biara post kain dongay gen chimkon jeni aselo ukon masi soimang jamono Indian government ra bini account ko India block आता हा आरो उनी जामनो बिनी बिदिंगो research काय नियोन माशी जो बियारा सक्सा Australian alamalan ramram mande means the yan politician ba ongja aro Australia saksa MP MLA da kababa ongja na so da auna mang ba ya anchini Indian media rango Reangye nasong nigen chimo de taw namang baya mande ko Australian saksa economist NATO enlargement committee ni saksa president India ko dismantle kana nin gapa katharang ko aga na ha ne se dongani ko ken but bengrang reality is different biara saksa western country rang ni big supporter onga western country rang na chakthung gapa saksa mande onga Russia ni against so post kathum guba tweet kathum guba saksa mande sa chum andi ba daw recently na so sakantian lekenga masenga aba video tharia tenga na song na unan je India ni against so daw Europe chi my propaganda ko kaenga India ni against so USA ri ange mang daw India ko tariff tax mamung rang raga ta ha uni jamano ri bai jagani rang ni jaman ri bai mung khema bina nanggen ongja ngode Russia ko watna nanggen BRICS rang ko watna nanggen ne mai dake anchini India ko warning unating ammo tawde ya andake bisongni
India rang ni against so Western country rang ni dakani ko nike Donald Trump ni dage agana ni ko nike haita Donald Trump ni big fan oing na bagana tadu ni aslo Donald Trump na chatngi meng ya mandera India ni ko sakoba dage dakke Khalistan rang na support kai meng India ko beate gcham India thariat phulbo andanan Modi de Russia na kam kagipasa nerang dera force ka ha aro ya force ran normalanchum means te khatta normal ongja andi ba ram mandean dereke force kagipasa ne person ni masyo de antini India ni ngo ndakple viral ba ongjawa chim diba biara antang ko NATO enlargement committee ni saksa president sa ne claim ka ajo kona tadu uni a selosa India ni ngo viral bo ha aro jadrenga ni ba ongkhata ha but the situation is normal ne aganat naman gen daw antini India ko normal owe ndi ba Europe chide antini India Russia aro China ni close ongruwanga ko nike bisong antang sa kansan ong skainga now recently Germany song ni chancellor manade one bisong chide chancellor ne sa jakalamo antini yano the prime minister ne mo aganat naman gen mo so the biko singani ko dakaha interview because singani ko dakaha je tahu recently India aro Russia China yarang apsan ong bainga ha yani gemenno nara mai ko agan gen ne agano biaba agan ha directly and open len agan ha o edaugi is a group development ong bainga merge ong bainga je group ni namen power ong gen potential banga aro bisong apsan ong ha ong de je ko ba global lo takna amai gen access kana manai gen nen ko khatharang ko agana ha aro bisong European country ni jaman chakani ko ba agana ha je dao agsa ko global lo chinga European rang ni jegda role ongna nanga chim dereke ongjai ha chinga jaman chak bainga ha aro jaman chak no kon nerang ba agana ha manade oe bisong concern ongade ongbebenga ha maina nen na ode maina no ba ye gitam country rangora chugum kandowa je kon nanga agusako access managdarke chugumakan donga nemo aganat naman gen Russia chira invention power gnang China chira main power gnang India ora human capital gnang aro technology ko niata ore technology de gegtham country rangon gnang to the only aselo ye gegtham country apsan ong joko de je ko ba chuatna onatna apalatna moba apchonatna amoba matnai gen nen gapa odo Europe chi concern ong thokenga okay repera tawde na song Gunter Hellinger jian antang ko NATO enlargement committee ni president ne a claim kai ra song da ke India ko dismantle kana am gapa ni geman ya fake news ni bidingo de clear wa ha ne mo wa chencha ndi ba we Europe chi da au SU summit owa jaman SU summit to anchini India Russia China ko apsan onge ba apsan ongani ko nikani jamano de bisong de concern ongade ong bebenga ha aro na song nie dongai bor pengrang Europe chi daw banga kantrang man antini Indian relation ontisa ding thangangi nga ha jokona dawde uni a selon songrena yang ba kam kanari yang ba rang ba aro bate racism face kana nangnok nemang aganat ken ongja face kha chongmot ken pengrang basaw ba Indian rang ko attack ka jokna ba ongja ode nam kisa comment rang ko ka hana ne agan geparang ba influence rang oni ko influencer rang oni kon YouTuber dak barang oni kon anjing bang pate khna na man kya result ko dan sung manai gen swai gen na sung nie dongai te mung je bang per per dalni video ya nun bonai jok na sung ni swing ba sa kan thi kon blongen mtel jok